Selamat pagi saudara sekalian. I'm so excited to see all of you again. Saya sangat senang boleh bertemu dengan saudara sekalian sekali lagi. I hope you're as excited as I am to be here. Saya berharap saudara sama-sama bergembiranya seperti saya di saat ini. This is absolutely fresh what I'm presenting. Ini kali ini benar-benar saya sedang segar-segarnya. This has not been presented in any venue yet. Belum pernah dia seperti ini sebelumnya. It is part Membawakan. of my journey of learning about who God is as well. Ini adalah pelajaran mengenai siapa ini Tuhan sebenarnya. And it was so awesome this morning as I was studying the Bible, the Word of God. Ini sangat menarik ketika tadi pagi saya mempelajari firman Tuhan. God showed another thing to add to the presentation. Tuhan menunjukkan hal lain yang lagi untuk saya tunjukkan pada saat saya membawakan And it was sebentar. so powerful. Tears just started coming from my eyes. Dan ini sangat penuh dengan kuasa ketika saya merenungkannya, saya sampai menitikan As I air mata. saw how good God was. Karena saya melihat bagaimana begitu baiknya In Tuhan the itu. passages of the Bible that had been very confusing to me, Di dalam satu pasal yang seringkali membuat saya bingung akan pasal tersebut. so I want to begin with having another prayer. Jadi saya rindu untuk kita memulainya sekali lagi dengan kita berdoa. Please bow your heads as Raphael and I kneel. Tundukkan kepala saudara dan saya yang di depan akan. Loving Father in heaven, Bapa kami yang penuh dengan kasih. we love you and we thank you and we praise you Kami mencintaimu, memuji dan sangat berterima kasih kepadamu. that you are love, Karena engkau adalah kasih, you are good engkau baik and merciful. dan penuh pengampunan. Lord, you are perfectly fair and just at the same time. Tuhan, keadilanmu adalah sempurna. And Lord, I ask now that you would please use my dear brother Raphael and I. Tuhan, kami berdoa agar kiranya Tuhan menggunakan kami berdua. Use me in spite of myself, my weak, unchristlike self. Dan Tuhan kiranya menghalaukan setiap kelemahan yang ada dalam diri kami. That only Jesus Christ may be seen. Sehingga hanya Yesus Kristus yang dapat kami lihat. For in his name we pray. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. How many of you were here last night? Berapa di antara saudara yang berada di sini tadi malam? Talked about the character of God. Kita berbicara tentang karakter Allah. And I believe that there are many passages in the Bible that confuse people. Dan saya percaya ada banyak sekali pasal-pasal di dalam Alkitab yang membuat kadangkala kita ini bingung. But the reason why we are confused Tetapi alasan kenapa kita bingung, is we read the Bible with lenses. kenapa kita bingung oleh karena kita membaca dengan menggunakan kacamata. And we read the passage with our own opinions rather than reading what it says. Kita membacanya dengan opini kita sendiri, gantinya kita mengikuti apa yang dikatakan oleh firman itu sendiri. One of my colleagues, whose sermon is published online, Salah seorang teman saya ketika mengkhotbahkan ini secara online, did a week of prayer. di dalam satu minggu sembahyang, And one of the presentations of his week of prayer was entitled Adam and Steve. dan ketika itu salah satu judul daripada minggu sembahyangnya itu adalah Adam dan Steve. Now, needless to say, I was a little concerned after I heard his sermon. Saya cukup prihatin ketika setelah mendengarkan khotbah tersebut. He and I were in student government together. Dia dan saya adalah sama-sama seorang pelajar mahasiswa. And he Negeri. was talking about Sodom and Gomorrah. Dan dia sedang berbicara mengenai Sodom dan Gomora. And he pointed out that many people are wrong in their judgment of Sodom and Gomorrah. Dan ketika itu dia menunjukkan ada banyak orang salah menginterpretasikan mengenai Sodom dan Gomora. That Sodom and Gomorrah's sin was not homosexuality. Jadi dosa daripada Sodom dan Gomora itu bukan homoseksual. The Bible doesn't even say that. Alkitab bahkan tidak menyebutkan hal tersebut. Have you heard this before? Apakah saudara sudah pernah mendengar hal ini sebelumnya? Take a look at, and he used a verse to back it up. He looked at Ezekiel 16, Mari kita buka di dalam Yehezkiel pasal 16, 49, ayatnya And yang 50. ke-49 dan 50.
Ezekiel 16:49 and 50. When you get there, tell me what the sins of Sodom were. Ketika saudara sudah berada di sana, tolong sampaikan apa kira-kira dosa yang ada di sana. Dosa Sodom. Ya, yang What were ditunjuk. the sins of Sodom? Tell me. Apa kira-kira dosa There were Sodom 3 yang ada di sana? in this passage. Ada 3 hal di dalam perikop ini. Pride is one. Oke, What else? kesenangan hidup. Begins with an I. Dimulai dari- Idleness. Oke, ada idol, berhala-berhala. And then what else? Apa lagi? She did not strengthen who? The poor. So what would you say? If you're not generous, what's the opposite of not being generous? Oke. What's the opposite of generous? Tidak menolong orang-orang yang miskin atau yang lemah. So selfishness. Jadi egois, mementingkan But diri. that's not the only passage that talks about Sodom in the Bible. Did you know that? Tetapi bukan hanya perikop ini saja yang berbicara mengenai Sodom di dalam Alkitab. Apa saudara tahu itu? What does the next verse say came as a result of these 3 things? What does verse 50 say? Apa yang ayat ini katakan mengenai pasal tersebut di ayat yang ke-50? What did they do? What's the Apa yang word? mereka lakukan? What did they commit? Apa yang mereka komitmen untuk lakukan? Abomination. Melakukan kekejian di hadapanku. But it doesn't say or define that word there, does it? Tetapi bukan berarti ini baik-baik saja, bukan? And so my friend was trying to say that Sodom was wicked because they were proud, they were selfish, they weren't generous, they were idle. He tried to say all those things. Jadi teman saya ini coba mengatakan Sodom dan Gomora ini berdosa bukan oleh karena hal-hal tadi, And that's true. dan itu benar. But those sins led to others. Tetapi, Those sins led to others. dosa itu membawa mereka kepada dosa yang lain. And one of them was an abomination, right? Dan dosa tersebut adalah kekejian di hadapan Tuhan, bukan? What was it? Apa itu? Jude chapter 1 verse 7 Mari kita buka di dalam Yudas, gives us an 1 insight ayat yang ke-7. to what it was. Jude chapter 1 verse 7. Yudas 1 ayat yang ke-7. And what was that abomination? Dan apa itu? Kekejian. Go ahead and read it in Indonesian. Yudas 1 ayat yang ke-7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. So it says they went after strange flesh. And that does not mean they weren't vegetarian. Itu artinya bukan berarti mereka tidak vegetarian. What is this passage saying? Apa yang mau dikatakan oleh perikop ini kira-kira? I mean, it's clearly condemning homosexuality, is it not? I mean, it's that clear. Bukankah ini jelas bahwa ini menyalahkan mengenai homoseksualitas? It's also interesting that it says they suffered the vengeance of what kind of fire? Oh. Bukankah menarik bahwa mereka ini juga akan mengalami satu api apa itu? This is another passage that is important for Yeah, our Pak. doctrine of the mortality of the wicked, right? Nah, ini juga adalah mengenai satu doktrin kita mengenai bagaimana keadaan orang yang jahat itu. In what way was the fire eternal? Seperti apa itu api yang kekal itu, api yang abadi itu? Is it still burning? Apa- Are they still roasting? Apakah itu tetap membara? Apakah itu tetap menyala? No. How is the fire eternal? Seperti apa itu api yang abadi itu? Api yang kekal.
the results of the fire. Does that make sense? Itu adalah hasil daripada api itu. And that's where you can get into trouble in passages in Revelation also. Itulah sebabnya kita bisa mengerti apa yang dimaksudkan di dalam buku Wahyu juga. You've heard the passage that the smoke of their torment rises forever and ever, right? Di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa apinya itu menyala selama-lamanya. Does anyone realize that Samuel was a priest unto God forever? Apakah saudara pernah mendengar bahwa Samuel adalah seorang hamba Tuhan yang akan terus melayani selama-lamanya? But that meant he was until he died, right? Bukankah dia melayani hanya sampai ketika dia mati, bukan? So this is another important passage for that reason. Jadi ini adalah satu perikop yang sangat penting untuk menjelaskan hal yang tadi di atas. Here was the problem with Sodom. Patriarchs and Prophets 156. With little thought or labor, every want of life could be supplied. That sounds like a good life to you, doesn't it? Dengan pemikiran serta usaha yang sedikit, segala kebutuhan hidup dapat dipenuhi. The whole year seemed one round of festivity. Dan sepanjang tahun seolah-olah merupakan satu babak yang penuh dengan pesta pora. Doesn't that sound like the good life to you? Bukankah ini merupakan satu hidup yang baik kira-kira menurut Anda? Everything you need or want, right? Semua yang Anda inginkan, semua yang Anda butuhkan kira-kira di sana, bukan? Can be given to you with little thought or effort. Bisa diberikan kepada Anda hanya dengan sedikit usaha dan juga pemikiran. Doesn't that sound like retirement for most people? Bukankah ini mengenai pensiun bagi sebagian orang? But brothers and sisters, that is not our design. Saudara sekalian, bukan ini tujuan Tuhan membentuk saya dan saudara. The passage tells us idleness is the greatest curse that can fall upon man, for vice and crime follow in its train. Satan is never more successful than when he comes to us in our idle hours. Di dalam terjemahan langsung daripada Alfa Omega, kemalasan adalah kutuk yang terbesar yang dapat terjadi ke atas diri manusia. Karena kejahatan dan kekejaman akan mengikutinya. Ia tidak pernah lebih berhasil selain daripada apabila ia datang kepada manusia di saat-saat ia sedang bermalas-malasan. So Sodom was in a position very dangerous to spiritual development. Jadi kota Sodom ini sedang dalam keadaan yang sangat berbahaya di dalam perkembangan kerohaniannya. And it was because of their blessings. Do you realize that? Itu adalah oleh karena berkat bagi mereka. Apakah saudara menyadarinya? Brothers and sisters, what about you and I? Saudara, bagaimana pertanyaannya bagi saya dan saudara? Have you ever noticed the strongest times in your life spiritually is when you were like under affliction, the worst? Apakah saudara pernah menyadari? Haven't you noticed that the strongest times spiritually are the times when you have the most trials? Apakah saudara pernah menyadari saat-saat tersulit adalah ketika saudara benar-benar mengalami pencobaan yang terbesar? When I was disowned by my family for becoming Adventist. Ketika saya dikucilkan oleh keluarga saya ketika saya menjadi seorang Advent. They had cut off all support. Mereka menghentikan semua pertolongan-pertolongan bantuan. Not just financially. Bukan hanya sekedar secara finansial. But I would call up my parents and they just hang up the phone. Pada saat saya telepon orang tua saya, Or I langsung dimatikan get teleponnya. yelled at and then they'd hang up the phone. Dia hanya berteriak lalu langsung dimatikan. I was taking all of pre-med in 9 months. Saya mengalami satu hal yang mengerikan selama 9 bulan itu. And I can tell you my class days looked like this. Dan kira-kira seperti inilah keadaan kelas pada waktu itu. All morning I had class, 8 to 12. Setiap pagi saya ada kelas jam 8 sampai jam 12. All afternoon, 1 to 5, I had lab. Pada siang hari sampai sore hari juga jam 1 sampai 5 saya ada kelas. Because I took general chemistry, organic chemistry, physics, and biology all at once. Ya, semua itu diambil menjadi satu selama pada waktu itu. I'm not recommending that. Saya tidak merekomendasikan hal itu. But God worked it out so that I got a full scholarship to do that. Ya, tetapi dia harus lakukan itu supaya dia dapat satu tunjangan penuh untuk kuliahnya pada waktu itu. But even though the tuition was covered, Walaupun pada waktu itu ditutupi hal ini, I had to live and eat. saya masih bisa hidup dan makan. I was so cheap Saya pada waktu itu sangat that I only had $50 a month for food all through pre-med.
hanya memiliki $50 untuk selama 1 bulan pada waktu itu. That's when I weighed about 140 pounds. Itulah yang saya tunggu untuk mendapatkan yang tadi. And I can tell you, my apartment in the basement was so cold because I couldn't afford to turn the heat on. Pada waktu itu di basement daripada tempat di mana tinggal sangat dingin sampai dia tidak bisa menyalakan pemanas ruangan pada waktu itu. And this was at Andrews, Dan ini di Andrews, where it's cold in the winter. di mana ini sangat dingin pada saat musim dingin. I would study in my hat and gloves. Saya harus belajar dengan keadaan pakai penutup di kepala untuk supaya tidak kedinginan. During the winter, I would walk to class when it was dark, and I would come back when it was dark. Ketika bulan musim dingin itu saya harus berangkat ke tempat kelas saya pada malam hari dan pulang pada malam hari juga. I was alone, Saya sendirian. except for God. Tapi untuk Tuhan, But I was closer to Him then than ever before in my life. tetapi sejak itu saya semakin dekat dengan Tuhan. And not only did I make it into medical school, but I got a 4.0 and I was at the top of every class. Dan puji Tuhan, dia bisa selesaikan itu semua dan menjadi nomor 1 di kelasnya. Suffering and affliction are not your enemies. Penderitaan dan apa yang Tuhan izinkan itu bukanlah musuh saudara. Idleness and prosperity are deadly. Tetapi idleness itu adalah yang sangat mematikan. But you know, some people might say this. Tetapi ada beberapa orang mengatakan seperti demikian. Kemalasan itu yang mematikan. If you grew up in this wicked city like Sodom, well, you would end up like that too, right? Ya, kalau saudara hidup besar di kota Sodom, ya saudara akan menjadi seperti itu kan? Does God understand when you have a very bad surrounding? Apakah kira-kira Tuhan akan mengerti kalau misalnya saudara dikelilingi oleh pengaruh-pengaruh yang buruk? Someone remind me where Jesus grew up. Where did Jesus grow up? Saya teringat ketika Yesus hidup. Was that a bad town? Apakah pada waktu itu adalah merupakan satu tempat kota yang tidak baik? Do you realize that Nathanael said, "Can any good thing come out of Nazareth?" Apakah mungkin sesuatu hal yang baik dapat keluar dari kota Nazaret? Does Jesus understand if you have a bad surrounding? Apakah Yesus mengerti kalau saudara dikelilingi, dipengaruhi oleh satu hal-hal yang buruk? Yes, he does. Ya, dia mengerti. By experience, he does. Dengan pengalamannya dia mengerti. And God understands this. Dan Tuhan mengerti hal ini. That's why Romans chapter 5:20 is a great promise. Itu sebabnya di dalam Roma 5 ayat 20 adalah satu janji yang Go besar. ahead and read it. Roma 5 ayat 20. We're told that where sin abounds, what else abounds? Grace, but not just grace. Grace does much more abound. Saya bacakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Well, you don't understand my family background. Apakah saudara tahu mengenai bagaimana latar belakang daripada keluarga saya? Have you heard people tell you that? Well, you don't understand where I grew up. Saudara tidak mengerti bagaimana dokter ini bertumbuh besar ketika itu. Does God understand? Apakah Tuhan mengerti? Yes, he does. Ya, dia mengerti. And he gives not just an equal amount of grace, but when he sees that you've got everything against you, he gives additional grace. Dia bukan saja memberikan kasih karunia saja seperti itu, tetapi pada waktu saudara mungkin semakin berat, dia akan tambahkan lagi kasih karunia di sana. I'm going to show you how he did that for Sodom. Saya akan menunjukkan kepada saudara bagaimana dia menunjukkan hal ini kepada Sodom. Not only did he bless them with the fruits of the ground, Bukan saja hanya dia ketika dia memberkati buah-buahan yang ada tumbuh pada waktu itu, he gave them supernatural light to bring them to repentance. tetapi diberikan satu terang yang luar biasa untuk supaya mereka dapat bertobat. Did the people of Sodom know who Abraham was? Kira-kira tahu enggak ini kota Sodom dan Gomora? Tahu siapa ini Abraham? What do you think? Bagaimana menurut kalian? Apa tahu ini kira-kira? Do you think they were familiar with his God? Apakah kira-kira dia ini cukup tahu siapa ini Tuhannya Abraham? Now, why do you say that they knew about Abraham? Lalu bagaimana saudara bisa katakan mereka tahu mengenai Abraham? Genesis chapter 14. Take a look. Kejadian pasal 14, mari kita lihat. This is 5 chapters
for the judgment of Sodom. Do you know that? Ini adalah 5 pasal sebelum penghakiman atas kota Sodom. Apakah saudara tahu itu? What happens in Genesis chapter 14? Apa yang terjadi di dalam Kejadian pasal yang ke-14? Well, the summary is basically Abraham saves every single one of their lives. Ya, ketika itu Abraham yang melakukan ingin menyelamatkan masing-masing mereka pada waktu itu. It's that simple. Sesederhana itu saja. Were they aware of who he worshipped? Apakah dia mengetahui atau siapa yang dia sembah? Even if they weren't, Bahkan siapa di mereka itu? they found out. Mereka coba cari tahu. The worshiper of Jehovah had not only rendered a great service to the country, but had proved himself a man of valor. It was seen that righteousness was not cowardice, and that Abraham's religion made him courageous in maintaining the right and defending the oppressed. His heroic act gave him a widespread influence among the surrounding tribes. By the usages of war, the spoils belonged to the conquerors, so it was his, right? But Abraham had undertaken this expedition with no purpose of gain, and he refused to take advantage of the unfortunate. Penyembah Tuhan itu bukan saja telah memberikan satu pelayanan yang baik terhadap negerinya, tetapi juga telah membuktikan dirinya sebagai seorang yang perkasa dalam peperangan. Ternyata bahwa kebenaran tidaklah bersifat pengecut dan bahwa agama Abraham telah menjadikannya berani dalam mempertahankan yang benar dan membela yang terjajah. Tindakan kepahlawanannya telah memberikan kepadanya satu pengaruh yang luas di antara suku-suku bangsa di sekelilingnya. Melalui peperangan, barang-barang rampasan itu menjadi milik yang menang. Tetapi Abraham telah pergi berperang bukan untuk mencari keuntungan, dan ia menolak untuk mengambil keuntungan dari orang yang sedang ditimpa kemalangan. And remember, he had not merely saved their lives. Dan ingat, bukan hampir tidak jadi dia selamatkan mereka pada waktu itu. If you read the chapter, all of them were going to be taken as prisoners of war. Dan kalau saudara baca di sana, sebenarnya mereka semua hampir-hampir ditangkap untuk menjadikan tahanan peperangan. And as we'll learn later in the presentation, that is a fate worse than death. Dan kalau saudara lihat, itu adalah satu kematian yang paling mengerikan sebenarnya. And then he returns them to their city. Dan akhirnya dia kembali ke dalam kota mereka. And won't even take what is his by right. Won't even take what is his normally in the results of war. Jadi dia tidak mengambil yang menjadi haknya pada waktu itu. Few, if subjected to such a test, would have shown themselves as noble as did Abraham. Few would have resisted the temptation to secure so rich a booty. His example is a rebuke to self-seeking, mercenary spirits. Abraham regarded the claims of justice and humanity. His conduct illustrates the inspired maxim, "You shall love your neighbor as yourself." He would also give them no occasion to think that he had engaged in the warfare for the sake of gain, or to attribute his prosperity to their favor or gifts. God had promised to bless Abraham, and to him the glory should be ascribed. Jikalau dihadapkan kepada ujian seperti itu, sedikit saja orang yang akan menunjukkan dirinya seagung seperti Abraham. Sedikit saja yang akan menolak penggodaan untuk memperoleh hasil rampasan sebanyak itu. Teladan hidupnya merupakan satu templakan terhadap roh mencari keuntungan untuk diri. Abraham menghormati tuntutan-tuntutan daripada keadilan dan kemanusiaan. Tindakannya menjadi gambaran daripada perintah yang diilhamkan. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ia tidak memberikan peluang mereka untuk berpikir bahwa ia telah melibatkan diri dalam peperangan untuk memperoleh keuntungan, atau bahwa kekayaannya itu adalah karena pemberian atau karena kebaikan mereka. Tuhan telah berjanji akan memberkati Abraham, dan kepadanya lah kemuliaan itu harus dinyatakan. It didn't matter if they didn't know who God was, Itu tidak menjadi masalah kalaupun mereka tidak mengetahui siapa itu Tuhan. because they saw him through Abraham. Karena mereka telah melihat Allah itu melalui Abraham. He saved them all Dia menyelamatkan semuanya. and wouldn't take anything for it.
tapi tidak mengambil apapun daripadanya. He had risked his life and his family's lives Dia telah membahayakan dirinya, keluarganya, to save the wicked untuk menyelamatkan yang and the unthankful. dan dia tidak meminta terima kasih untuk hal itu. When Abraham rescued the captives from the Elamites, the attention of the people was called to the true faith. Abraham was not a stranger to the people of Sodom, right? Remember, Lot lived in Sodom, right? And his worship of the unseen God had been admired. Is that what it says? Apabila Abraham menyelamatkan orang-orang tawanan dari bangsa Elam, perhatian orang banyak tertarik kepada iman yang benar. Abraham bukanlah seorang yang asing kepada penduduk kota Sodom. Ingat tadi bahwa Abraham ini tidak asing bagi mereka. Dan perbaktiannya kepada Allah yang tidak kelihatan itu telah menjadi bahan ejekan di antara mereka. They did not respect Abraham. They did not respect Abraham. Mereka tidak menghormati Abraham. His worship was a matter of ridicule among them. Tetapi penyembahannya ketika pada waktu itu adalah menjadi satu olok-olokan bagi banyak orang. But even though they mocked his religion, Walaupun mereka mengolok-olok penyembahan ini, his victory over greatly superior forces and his magnanimous disposition of the prisoners and spoil excited wonder and admiration. tetapi kemenangannya terhadap satu kekuatan yang jauh lebih besar daripadanya dan sikapnya yang penuh kemurahan terhadap para tawanan dan barang-barang rampasan itu telah menimbulkan perasaan heran dan kagum. Now, to give you an idea on what the odds were, Saudara tahu kira-kira apa ide mengenai hal tersebut tadi? how many people were in Abraham's household that he went to war with? Do you remember the number? Saudara masih ingat ada berapa orang yang ketika itu bersama-sama dengan Abraham, keluarganya? That's right. It was a few hundred. It's like 300. Ada sekitar 300 orang. And he defeated 5 kingdoms with Dan that dia number. sudah mengalahkan 3 kerajaan pada waktu itu. Even though they didn't believe in his God, Sekalipun mereka tidak percaya kepada Tuhannya. they had to say, oh, the dude won against all of them. Tetapi mereka kaget kagum oleh karena dia menang pada waktu itu. While his skill and valor were extolled, how many? Sementara keahlian dan keberanian itu dikagumi, tidak berapa orang? How many of them? None. Tidak seorang pun. None could avoid the conviction that the divine power had made him conqueror. Tidak seorang pun yang dapat mengelakkan diri dari satu keyakinan bahwa satu kuasa ilahi telah menjadikannya sebagai seorang pemenang. How many members of the city of Sodom and Gomorrah were convicted that Jehovah had saved them? Ada berapa orang daripada Sodom Gomora yang percaya kepada yang dikatakan oleh Abraham pada waktu itu? None could avoid the conviction that a Tidak divine ada orang power had made him conqueror. yang mengelakkan diri dari satu keyakinan bahwa satu kuasa ilahi telah menjadikannya sebagai seorang pemenang. The evidence was clear Buktinya padahal sudah sangat jelas. that though they were evil and wicked, Padahal mereka adalah seorang yang jahat pada waktu itu. Jehovah had saved them Tetapi Tuhan sebenarnya tetap ingin untuk menyelamatkan mereka. through his servant Abraham. Melalui pelayannya Abraham. His noble and unselfish spirit, so foreign to the self-seeking inhabitants of Sodom, was another evidence of the superiority of the religion which he had honored with his courage and fidelity. Dan rohnya yang agung dan tidak mementingkan diri merupakan bukti yang lain akan adanya kelebihan pada agama yang ia telah hormati oleh karena keberaniannya dan kesetiaannya. See, if Abraham had like 500,000 people behind him, Jadi kalau saudara lihat Abraham ini ada banyak orang di belakangnya, they would not have been convicted. Does that make sense? tapi mereka juga tidak percaya pada waktu itu. They would say, well, it's because he has lots of friends, right? Karena dia punya banyak teman, bukan? But when he defeats 5 kingdoms with a few hundred people, Tetapi ketika dia melawan 5 kerajaan dengan hanya sedikit orang, they felt conviction. tetapi dia merasa
yakin pada waktu itu that his God had saved them. bahwa Tuhan mereka telah menyelamatkan dia. How did they respond? Bagaimana respon mereka? God was speaking to that people by his providence. Tuhan sedang berbicara kepada orang-orang itu melalui pimpinannya. But the last ray of light was rejected as all before had been. Tetapi pancaran terang yang terakhir itu telah ditolak sebagaimana halnya terang yang diberikan sebelumnya. Were the people of Sodom and Gomorrah ignorant of God? Apakah orang-orang Sodom dan Gomora kira-kira Even if they had never read one word of God's inspired counsel. walaupun mereka tidak pernah membaca satu kata pun mengenai firman Tuhan pada waktu itu, Every last one of them was convicted that Jehovah was God. setiap masing-masing mereka sebenarnya yakin siapa itu Tuhan Allah. But they walked away. Tetapi mereka berbalik daripada Tuhan. Let's look at Genesis 18, 23 through 33. Take a look at that. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal 18 ayat 23 sampai 33. Genesis 18, 23 through 33 is basically Abraham and God having a conversation. Di dalam pasal ini sebenarnya adalah pembicaraan antara Abraham dengan Tuhan pada waktu itu. And what is Abraham asking God for? Jadi apa sebenarnya yang Abraham mintakan kepada Tuhan pada waktu itu? What's he asking God for? Apa yang dia mohonkan kepada Tuhan pada waktu itu? To spare Sodom and Gomorrah. Untuk mengampuni Sodom dan Gomora. And what's his rationale for God sparing Sodom and Gomorrah? Dan apa kira-kira rasionalnya terhadap Sodom dan Gomora pada waktu itu? Well, there's still maybe some innocent people there, right? Mungkin masih ada saja orang-orang yang tidak bersalah pada waktu itu, bukan? And he says, God, you wouldn't destroy the innocent with the wicked, would you? Engkau tidak akan menghancurkan atau membinasakan ada orang-orang yang baik kalau ada di antara orang yang jahat, bukan? What if there's 50 Bagaimana kalau ada 50 in the whole city di seluruh kota itu that serve you? yang melayani engkau? Wouldn't you spare the city, the entire city, for the 50? Bukankah engkau akan mengasihani seluruh kota ini demi yang 50 ini? And what does God say? Lalu apa kata Tuhan katakan? I will. And then, of course, Baik. Abraham gets bolder and bolder, right? Lalu kita tahu pada waktu itu dia terus berdiskusi bersama dengan Tuhan. He gets God down to how many? What's the lowest number? Sampai 10. akhirnya turun ke angka berapa? Angka 10. So is 10 kind of the magic number or something? Apakah ini angka 10 ini angka-angka yang ajaib atau sesuatu kira-kira? I mean, that's immediately what I think, right? Saya berpikir demikian seketika waktu itu. 9, you're toast, you know? Ya 9. Is that the case? Apakah seperti itu kira-kira? We're going to learn about that by the end of the presentation. Kita akan belajar mengenai hal ini di akhir daripada presentasi kita. But you see, God was entreated of Abraham Tapi kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan tidak melakukan terhadap Abraham. because he takes no delight in vengeance. The work of destruction to him is a strange work to him who is infinite in love. The man of faith pleaded for the inhabitants of Sodom. Once he had saved them by his sword, now he endeavored to save them by prayer. Ia tidak bersuka-suka di dalam pembalasan. Pekerjaan membinasakan adalah satu perbuatan yang asing kepada Allah yang tidak terbatas kasih-Nya itu. Lot and his household were still dwellers there. And the unselfish love that prompted Abraham to their rescue from the Elamites now sought to save them, if it were God's will, from the storm of divine judgment. Lot dan keluarganya masih tinggal di sana, dan kasih yang tidak mementingkan diri yang telah mendorong Abraham untuk menyelamatkan mereka dari bangsa Elam sekarang berusaha menyelamatkan mereka jikalau itu adalah kehendak Allah dari topan hukuman ilahi. Now notice his motive here. He did not claim favor on the ground of his obedience or of the sacrifices he had made in doing God's will. Himself a sinner, he pleaded in the sinner's behalf. Tetapi lihat di sini,
ia tidak menuntut akan diperkenankan oleh Tuhan atas dasar penurutannya atau karena pengorbanan yang telah diadakannya dalam melakukan kehendaknya. Tetapi Abraham menyatakan kepercayaan seorang anak yang sedang memohon kepada bapa yang dikasihinya. But you got to imagine, this is a very funny scene, isn't it? Saudara bisa bayangkan ini sebetulnya satu kejadian yang lucu pada waktu itu. Here's Abraham arguing with God about what God should do. Di sini sebenarnya melihat bagaimana Abraham ini sedang coba berdiskusi dengan Allah, kira-kira apa yang bisa Tuhan lakukan pada waktu itu. Don't you think God already knows what the right thing to do is? Saudara kira-kira Tuhan sudah tahu kira-kira apa yang harus dilakukan yang baik pada waktu itu? How dare you talk to God, you know? Bagaimana beraninya dia untuk berbicara kepada Tuhan pada waktu itu. But watch Abraham's view of God's character. Tetapi lihat bagaimana Abraham itu melihat karakter Even though Tuhan. he's talking to God himself, Dia berbicara kepada Tuhan itu sendiri. Abraham manifested the confidence of a child pleading with a loved father. Abraham asked not once merely, but many times, waxing bolder as his requests were granted. Abraham memohon bukan hanya sekali saja, tetapi berulang-ulang. Apabila permohonannya dikabulkan dengan lebih berani, ia terus meminta sehingga ia mendapat jaminan bahwa jikalau saja ada 10 orang benar di dalamnya, maka kota itu akan dipelihara dari kebinasaannya. But why did he stop at 10? Tetapi kenapa dia berhenti di angka 10 itu? Is that kind of the limit for God? Apakah itu ada satu batas di sana? We'll find out. Kita akan lihat. Genesis 19:4. Now is the time of Sodom's last chance. Di dalam Kejadian 19 ayat 4 ini adalah kesempatan terakhir daripada kota Sodom. Genesis 19 verse 4. Who are these visitors that come to Sodom? Di dalam Kejadian 19 ayat 4, siapakah ini orang yang datang kepada Abraham pada waktu itu? Angels. Right? Itu adalah malaikat, bukan? Now, they find out that these angels go to Lot's house. Dia mengetahui bahwa malaikat-malaikat ini pergi ke rumah Lot pada waktu itu. But do they look like angels? Apakah mereka terlihat seperti seorang malaikat? They just look like ordinary people. Right? Mereka hanya Two kelihatan guys. seperti orang biasa saja, 2 orang. And in verse 4, how many of the males in Sodom and Gomorrah show up at the door? Dan ketika di ayat 4 itu ada berapa banyak pria yang muncul di depan rumah daripada Lot pada waktu itu? It says all. Dikatakan semua, seluruh. I mean, that's a large number. Saudaraku, ini angka yang sangat banyak. It's not just the guys from the bad end of town, right? Ini bukan saja orang-orang yang jahat di kota itu. They all show up at the door. Mereka semua muncul di depan pintu rumah daripada I mean, Lot pada that's waktu itu. insane. Ini satu hal yang You know what I luar often pikiran thought kita. about? As I thought, dude, Lot, you're a nut. Why you go outside the door? Lot, kenapa kamu berada di dalam rumah? I would just say, hey, listen, I'm not opening the door. Saya nggak akan pernah buka ini pintu ini, kira-kira begitu. But we're told why he had to open the door. Lalu kenapa dia tidak buka pintunya? This was an immense company. Youth and aged men alike, inflamed by the vilest passions, knowing that if provoked to violence, they could easily break into his house, Lot went out to try the effect of persuasion upon them. Jumlah mereka besar sekali. Orang muda dan orang tua sama-sama dipenuhi oleh nafsu jahat, menyadari bahwa jikalau dihadapi dengan kekerasan, mereka dengan mudah akan dapat mendobrak rumahnya. Lot mencoba untuk membujuk mereka. There were so many of them, they probably could have picked the house up. Ada banyak dari mereka, bisa saja rumahnya ini diangkat sama mereka pada waktu itu. But it's very interesting when he tells them not to do this wickedness against the innocent men in his house. Menariknya adalah, tolong jangan lakukan hal yang jahat ini terhadap orang-orang yang baik yang ada di dalam rumah ini, katanya Lot pada Verse waktu 9 tells you their immediate response. Ayat 9 kita bisa melihat bagaimana hasil pada waktu itu. Don't judge me. Jangan hukum saya. You heard anyone say that? Anyone heard anyone say that before? Ada Don't pernah judge me. dengar siapa yang pernah mengatakan hal seperti demikian? Who are you to say what I'm doing is wrong? Siapa Anda mengatakan bahwa salah apa yang saya buat saat ini? Whenever I talk to a friend, Ketika saya Reaching sedang out to berbicara kepada teman-teman. I'm like, please don't marry this
non-Adventist guy. Teman, tolong jangan nikahi seorang yang tidak Advent ini. Don't judge me. Jangan hakimi saya. Hey, listen, what you're doing here, you probably shouldn't post those kind of pictures. I mean, they're really like, wow, bad idea on Facebook. Don't judge me. No, it's true. Saya ada posting foto, tapi tolong jangan hakimi saya karena No, ya don't fotonya listen seperti to itu. that kira-kira. music. It's not, it's not going to bring your thoughts to God. Don't judge me. Musik yang saya dengar adalah musik-musik yang mungkin tidak membawa hati saya kepada Tuhan, tapi tolong jangan hakimi saya. Don't judge me. Jangan hakimi saya. It's right here. Ini ada di sini. Most of us don't realize Banyak di antara kita tidak menyadari that sin in any form adalah dosa dalam banyak-banyak kali bentuk ends up here. berakhir di sini. This may not be your sin, Ini mungkin bukan dosa saudara, but have you ever told anyone, hey, don't judge me? tapi pernahkah saudara katakan kepada orang lain, That's jangan where you're hakimi headed. saya ya? That's where you're headed. Bukankah itu yang mungkin pernah dilakukan? The entire city there to gang rape two innocent people. Ya, seluruh kota itu ingin memperkosa ada orang perempuan di dalam pada waktu itu. And Lot is out there trying to reason with them. Dan Lot coba berargumentasi dengan mereka pada waktu itu. But while he's outside the door, Dan sementara dia berada di luar daripada pintunya, it says they rushed upon Lot and would have what? Torn him limb from limb. dengan cepat mereka mendatangi Lot, dan kalau saja tidak diselamatkan oleh malaikat-malaikat Allah, mereka telah mengoyak-ngoyakkannya. Had he not been rescued by the angels of God. Peristiwa yang berikutnya menyatakan dia sudah diselamatkan oleh malaikat Tuhan. Do you see why God has to step in? Saudara lihat kenapa Tuhan harus mengambil alih di sana? God cannot allow an innocent man to die. Tuhan tidak bisa membiarkan seorang yang tidak bersalah mati pada waktu itu. But watch this. Tetapi tolong perhatikan ini. Could the angels have killed them? Bisakah malaikat itu membunuh mereka pada waktu itu? Clearly, right? Secara jelas bisa. Did you know that one angel killed 180,000 soldiers of the Assyrian army in one night? Ingat kisah ketika malaikat membunuh 100.000 lebih orang pada dalam satu malam? If you don't think God is showing mercy, think again. Kalau saudara berpikir bahwa Tuhan tidak memberikan pengampunan, coba pikir-pikir lagi. They have forfeited their lives like a long time ago. Ya, dia sudah ini kan dari waktu-waktu yang lama sebenarnya. Mereka sudah seperti itu dari waktu lama sebetulnya. But instead of killing them, what do the angels do? Gantinya membunuh mereka, tapi apa yang dilakukan? What do? They blind them. No, they blind them, right? Mereka hanya membuat supaya dia tidak bisa melihatnya. And I'm going to show you the end of Sodom at this point. Dan saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana akhir daripada kota Sodom pada You go to waktu itu. Genesis chapter 19 and read what they did after they were struck blind. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 19 apa yang terjadi ketika mereka pada waktu itu sudah dibutakan. Now, number one, the angels set their phasers on stun instead of kill or blind, right? They could have killed them. They could have vaporized them at the moment. Ya bisa saja pada waktu itu langsung dibunuh sebenarnya, But they chose to just blind them, right? tetapi dipilih hanya dibutakan saja pada waktu itu. Do the people outside know who they are dealing with now? Apakah orang-orang yang berada di luar pintu itu tahu sebenarnya mereka ini sedang berurusan dengan siapa? Oh, man, I can't see anything. Oh ya ampun, saya nggak bisa lihat apa-apa ini. Hey, me neither. None of us can see. Tidak di antara mereka bisa melihat pada waktu itu. They know who's in the door now. Mereka sekarang sebenarnya tahu siapa yang ada di depan pintu itu. They know they're not contending with mortal men. Mereka sebenarnya tahu mereka ini sedang berhadapan bukan dengan manusia biasa. But what do they do after they are struck blind? Tetapi apa yang dia lakukan ketika mereka ini sudah dalam keadaan buta itu? Look at verse 11. Coba lihat di ayat yang ke-11. What do they decide to do? Lord, I'm sorry. I repent. Please have mercy on me. Give me my sight back. Apakah dia akan lakukan seperti itu? Oh Tuhan, tolong ampuni saya. Dude, Sehingga dia bisa, that's what I would be doing at that point, right? ya kalau saya akan lakukan seperti itu, bukan? What did they do? Apa yang mereka lakukan?
Verse 11. ayat yang ke-11. What did they still keep looking for? The door. Yang mereka tetap cari apa kira-kira? What were they Pintu. going to do anyway? Apa yang bisa mereka lakukan ketika pada waktu itu kira-kira? They were going to gang rape them blind. Mereka akan Really? memperkosa yang tidak bersalah itu dengan keadaan buta. I'm just like, when I read that and I realized that was there, I'm like, really? Ketika saya menyadari hal ini, You guys know Masa you're sampai seperti itu? contending with a God now. mereka sebenarnya sedang berhadapan dengan Tuhan pada waktu itu. And you're still going to try to harm these innocent people. Tetapi mereka tetap mencoba untuk menyakiti orang yang tidak bersalah pada waktu itu. Let me ask you the question. Saya ingin bertanya sesuatu kepada Anda. What more is God going to do at this point? Apalagi really? yang kira-kira bisa Really? Tuhan lakukan pada waktu itu? What more is he going to do? Apalagi kira-kira yang bisa dia buat pada waktu itu? Tuhan lakukan pada waktu itu. They weary themselves to find the door. Mereka tetap mencari pintu itu. And even that is divine power also. Dan sebenarnya itu adalah ada kuasa ilahi yang berada di sana. Do you sebenarnya. think the entire city around one house could find the door handle? I think so. Apakah seluruh kota itu bisa mencari satu pegangan pintu pada waktu itu? Pasti Even bisa. blind and limping with one arm, they probably could all find it eventually, right? I mean, Walaupun right? cacat seperti itu pasti tetap akan bisa dapat kan? But we're told that they wearied themselves to find the door. They tried so persistently, they got tired looking for the door handle. Mereka coba mencari sampai capek untuk mencari gagang pintu tersebut. Unbelievable. The mercy and grace of our God. Tidak bisa dibayangkan bagaimana kasih dan pengampunan yang Tuhan mau berikan kepada mereka pada waktu itu. He allows the members of Sodom and Gomorrah to display their character. Dia mengizinkan supaya karakter daripada umat-umat Sodom dan Gomorrah pada waktu itu seperti apa kelihatan. Sin never leaves the innocent alone. Remember that. Dosa tidak pernah membiarkan orang yang berdosa itu sendirian. A little commentary here. Ada Had they komentar not been dunia visited with double blindness, being given up to hardness of heart, the stroke of God, meaning making them blind, upon them would have caused them to fear and desist from their evil work. Andai kata mereka yang hatinya keras itu tidak dibutakan, maka pukulan Allah terhadap diri mereka itu akan menyebabkan mereka takut dan berhenti daripada perbuatan jahat mereka. And the servant of the Lord gives us an insight is that they not only made themselves tired trying to still gang rape these guys, but it says they wearied themselves out. They totally exhausted themselves Jadi in pada- trying to still do it. Jadi bukan saja kepayahan, tapi orang banyak itu merasa kepayahan dan pergi dari tempat itu. And then the next verse, Dan the di ayat- angels tell Lot what the only criteria for being saved is at this point. Dan di ayat selanjutnya kita akan melihat apa yang malaikat katakan kepada Lot untuk bisa melakukan selanjutnya. What is God asking of them to be saved? Apa kira-kira yang Lot katakan sehingga mereka bisa diselamatkan pada waktu itu? Leave the city. That's it. Tinggalkan kota itu. Leave the city. Now, Tinggalkan does he kota say, itu. now wait a minute, Lot, do you have any kids here that are Seventh-day Adventists? Go get them. No, I'm serious. Does he say that? Apakah Lot mengatakan ada anak-anak Advent di sini? Ayo coba selamatkan mereka. Apa kira-kira seperti itu? Maybe if they're Christian. Atau mungkin mereka Kristen. What does he say? Apa yang coba dia katakan? If you have anyone here, take them out and we'll save them. Kalau ada satu di antara mereka, selamatkan dia. That's it. That's the only criteria. Hanya itu saja. Are you seeing something familiar being repeated like it was from last presentation? Apakah ada satu hal yang biasa yang terus-menerus diulang daripada presentasi yang sebelumnya? Do you think the children of Lot were righteous? Apakah saudara pikir anak-anak daripada Lot ini benar? No, they were not. Tidak. Mereka tidak benar. But God would save them anyway Tetapi Tuhan tetap mau menyelamatkan mereka. if they just came out
of the city. Kalau saja mereka mau keluar dari kota itu. What was the criteria for the antediluvians? Do you remember? What was the condition to be saved? Saudara Get tahu syaratnya? in the ark. Get in the ark. Masuk ke dalam bahtera. We're all righteous who went in the ark. Tidak semua orang benar sebenarnya masuk ke dalam bahtera tersebut. No, they were not. Tidak satupun. But God was willing to save them anyway. Tetapi Tuhan rindu untuk menyelamatkan mereka. So Lot goes, tries to get his kids and his daughters, I guess his sons-in-law, that's what they would be, right? Tries to get them to go with him. Jadi Lot tetap mencari mereka untuk menyelamatkan mereka semua. Did they come? Apakah mereka datang? Did they come? Apakah mereka ikut pada Lot dengan itu? They did not. Mereka tidak ikut dengan Lot. But then we drop to verse 16. Kita lanjut ke ayat 16. And now, who is the one who lingers in the city? Lalu siapa yang berlama-lama pada waktu itu kira-kira di dalam kota itu? What was the condition to be saved? Apa syarat untuk bisa diselamatkan? Get out of the city. Keluar daripada kota. Who is now lingering in the Lalu city? sekarang siapa yang berlama-lama di kota itu? Lot. No. Lot. Lot yang Himself. berlama-lama. Lot lingers in the city. Lot lah yang berlama-lama di kota itu. And God, in His mercy, intervenes. Tuhan di dalam kasihnya ambil alih pada waktu itu. Luke 17:32 is only 3 words. Di dalam Lukas 17 ayat 32 hanya 3 kata. Remember Lot's wife. Ingat istri Lot. Sometime do a study on all of the verses in the Bible that are 3 words. Mungkin seringkali kita belajar 3 kata di dalam Alkitab. There's only one that's 2 words. Does anyone know that one? Hanya ada satu yang 2 kata. Ah, Jesus wept. Very good. Yesus. Good student of the Bible. Army Bible Camp. Go Army Bible Camp, right? So remember Lot's wife. Jadi ingat istri Lot. Why did Lot's wife die? Mengapa istri Lot meninggal? Right? She was turned to sodium chloride Dia berubah menjadi sodium klorida. because she delayed. Right? She delayed. Oleh karena dia menoleh ke Look belakang. back. Right? But who was the one who was now lingering? Lalu siapa sekarang yang berlama-lama? Lot himself. Lot lah yang berlama-lama ketika itu. If Lot himself had manifested no hesitancy to obey the angel's warning, but had earnestly fled toward the mountains without one word of pleading or remonstrance, his wife also would have made her escape. Do you think it matters how you respond to God's message? It may be death or life for the people around you. The influence of his example would have saved her from the sin that sealed her doom. But his hesitancy and delay caused her to lightly regard the divine warning. While her body was upon the plain, her heart clung to Sodom, and she perished with it. Just do the best you can, that's fine. Perintah itu diberikan dengan berapi-api. No, you can back. Oh no, I'm still here. I'm still on the same slide. No, what? Back. No. This is the slide. This is the slide. Yeah, this is the slide. This is the next slide. This is the previous slide. Which one? The next slide? No, this is it. This is it. If you don't have it, Yeah, that's I don't fine. have Just it. read it. Just try to translate the best you can. Or somebody translate that the best they can. Ya. Saya tidak bisa mendapatkannya di It's 161. It's Patriarchs and Prophets 161. 161. Yeah. Ya, di dalam because it's different. No, that's okay. That's Okay, fine. okay. We'll go to the next one. Perintah itu We'll go to the diberikan next dengan one. berapi-api, mengejutkan, melarikan diri untuk hidupmu, terlihat tak kelihatan, tapi
It's different. That's okay. We'll go to the next one. The command was given with startling vehemence. Escape for your life. Do not look behind you. Do not stay where? Perintah itu diberikan In dengan the berapi-api, plain. mengejutkan, melarikan diri untuk hidupmu tak terlihat ketinggalan engkau, tidak ketinggalan engkau di semua daratan. In what portion of the plain were they allowed to stay? Di mana itu di ini kan? Don't stay in all the plain. Remember Jangan that. That's going to be tinggal important. Di semua daratan. Escape to the mountain lest you be consumed. Melarikanlah diri ke gunung supaya jangan engkau dikonsumsi oleh panas api. Hesitancy or delay now would be fatal. To cast one lingering look upon the devoted city, to tarry for one moment from regret to leave so beautiful a home would have cost their life. But Lot, confused and terrified, pleaded that he could not do as he was required. Living in the wicked city, in the midst of unbelief, his faith had grown dim. Keterlambatan sekarang akan berakibat fatal untuk mengusir satu melihat berlama-lama di atas kota yang dikhususkan. Untuk bertahan untuk sesaat daripada penyesalan meninggalkan begitu indah rumah akan biaya hidup mereka. Tapi Lot bingung dan ketakutan. Mengaku bahwa ia tidak bisa melakukan seperti yang diperintahkan. Di kota yang jahat di tengah-tengah ketidakpercayaan, imannya telah redup. Was Lot a strong man of faith? Adalah Lot yang tadinya adalah memiliki iman yang kuat. No. His faith had grown dim. Tetapi justru iman daripada Lot ini semakin redup. Did he obey God's word without hesitation? Apakah dia menurut akan perintah Allah pada waktu itu? No, he did not. Dia tidak melakukannya. And God in his mercy Dan Tuhan di dalam kemurahannya had the angels grab both their hands and just march them out. dan malaikat memegang tangan mereka lalu berjalan terus keluar. The forbearance that God has exercised toward the wicked emboldens men in transgression, but their punishment will be none the less certain and terrible for being delayed. The Lord shall rise up as in Mount Perazim. He shall be wroth as in the valley of Gibeon, that he may do his work, his strange work, to bring to pass his strange act. Isaiah 28:21. Kesabaran yang telah ditunjukkan Allah kepada orang jahat itu telah memberanikan manusia dalam pelanggaran. Tetapi hukuman mereka sekalipun sudah lama ditunda, pasti akan dilaksanakan dengan amat mengerikan. Sebab Tuhan akan bangkit seperti gunung Perasim. Ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon untuk melakukan perbuatannya ganjil perbuatannya itu dan untuk mengerjakan pekerjaannya. Ajaib pekerjaan itu. Yesaya 28 ayat 21. Ellen White tells us, had the angels not intervened, all would have perished. Nyonya White mengatakan kalau seandainya malaikat Tuhan tidak campur tangan pada waktu itu, semuanya pasti akan mati. There would have been no survivors from Sodom and Gomorrah. Tidak akan ada seorang pun yang selamat dari Sodom dan Gomora. But God is merciful and gracious. Tetapi Allah itu adalah Allah yang penuh dan kasih. To our merciful God, the act of punishment is a strange act. As I live, saith the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Bagi Allah kita yang penuh rahmat, tindakan menjatuhkan hukuman adalah suatu tindakan yang asing. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. And then Exodus 34:6 and 7 is quoted. Lalu di dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Does anyone know what that says? Saudara tahu apa yang dikatakan dalam Keluaran 34? It's an answer to Moses' request when he says, show me thy glory. Itu adalah jawaban Tuhan terhadap Musa ketika Musa bertanya, tolong tunjukkan kemuliaan-Mu kepadaku. What is God's glory? Apakah kemuliaan Tuhan itu? Is it because he's all light and owns everything in the universe and he's all powerful? Is that his glory? Apakah cahaya, apakah kuasa itukah kemuliaan Allah? What's God's glory? Apakah kemuliaan Allah itu? His character. Itu adalah karakter Allah. Exodus 34:6 and 7 says, the Lord God, merciful, gracious, long-suffering, and full of goodness and truth, right? Showing mercy to thousands.
Dalam Keluaran 34 dikatakan karakter Allah itu adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. But that will by no means clear the wicked. Tetapi ini kadang-kala tidak jelas bagi God is a God orang yang jahat. of justice as well as of mercy. Allah adalah Tuhan yang adil dan saat yang sama Dia adalah Allah yang pemurah. God would not be love if he was not a God of justice. Allah tidak akan mengasihi kalau Dia bukan adalah Allah yang adil. If he allowed Lot to be torn limb from limb, Jika Tuhan mengizinkan Lot menjadi hari seperti itu, if he allowed them to continue on in their course of iniquity, jika Dia terus mengizinkan Lot terus melakukan pelanggaran-pelanggarannya, I mean, after they've been struck blind, really? maka Ia akan tetap buta pada waktu itu. He would not be a God of love. Does that make sense? Dia tidak akan menjadi Allah yang penuh dengan kasih, bukan God yang has akal. to step in. Jadi Allah harus campur tangan pada waktu itu. God has to pull the plug. Tuhan harus melakukannya pada waktu While God does not delight in vengeance, he will execute judgment upon the transgressors. Why? He is forced to do this. Sekalipun Ia tidak bersuka-suka dalam pembalasan, Ia akan melaksanakan hukumnya ke atas orang-orang yang melanggar hukumnya. Why is he forced to do this? Ia terpaksa berbuat hal ini. Kenapa Ia terpaksa membuat hal ini? To preserve the inhabitants of the earth from utter depravity and ruin. In order to save some, he must cut off those who have become hardened in sin. Tujuannya adalah untuk memelihara penduduk bumi dari kemerosotan dan kehancuran yang menyeluruh. Agar dapat menyelamatkan beberapa orang, maka Ia harus menumpas mereka yang telah menjadi keras di dalam dosa. The very fact of his reluctance to execute justice testifies to the enormity of the sins that call forth his judgments and to the severity of the retribution awaiting the transgressor. Kenyataan keengganannya untuk melaksanakan keadilan membuktikan besarnya dosa yang menimbulkan keputusannya dan dengan tingkat keparahan retribusi menunggu pelanggar. I mean, what else is God going to do to wake them up? Apa yang harus Tuhan tunggu ketika itu untuk supaya mereka ini sadar pada waktu itu? How much simpler can God make salvation at that point? Bagaimana cara Tuhan bisa membuat satu keselamatan dengan sebegitu sederhana pada waktu itu kira-kira? I can't think of anything. I mean, can you? Saya tidak bisa bayangkan kira-kira dilakukan seperti apa. I mean, Anda they bisa all bayangkan? keep looking for the door after they've been struck blind. Mereka tetap mencari pintu ketika itu pada waktu itu mereka pada sudah sementara buta pada waktu Not itu. for 5 minutes, but till they're exhausted. Bukan selama 5 menit tetapi sampai mereka kepayahan, kelelahan. And even Lot, Dan bahkan Lot whose faith had grown dim, sampai imannya itu pun redup pada waktu itu. did not obey God, but hesitated. Dia tidak menurut kepada Allah pada waktu itu. He had to take him by the hand and march him out Dia harus sampai pegang tangannya lalu bawa mereka keluar. with his wife and his 2 daughters. Bersama dengan istri dan juga kedua anaknya. God is merciful. Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. He is fair. Dia adil. As I look at what the Bible says, I see his mercy. Sama ketika saya membaca dalam Alkitab, saya bisa melihat kasih Tuhan. I realize that there was no more that he could do. Saya menyadari tidak ada hal lain lagi yang bisa dilakukan oleh Tuhan. But the reason why we misunderstand passages like this, Tetapi kenapa kok kita tidak bisa mengerti daripada pasal ini? if we've been told a lie about God's character. Oleh karena kita sudah diberitahukan kebohongan mengenai karakter Allah. Obey my law or I'll kill you. Turuti semua hukum-hukumku atau saya akan membunuh kamu. Is that the way God is? Apakah seperti itu Tuhan kita? Who's telling us that one? Siapa yang mengatakan Tuhan itu seperti tadi? That's Satan. Itu adalah Right? setan, bukan? Do you see why God had to pull the plug? I Saudara mean, bisa melihat kenapa akhirnya Tuhan harus membinasakan mereka? what else is he going to do? Apalagi yang harus dibuat? Satan makes God seem arbitrary and vindictive. Setan membuat Allah ini kelihatan sangat menakutkan pada Oh, wow. You destroyed all those cities? wah, sampai semua seluruh kota ini dibinasakan. How could you Seperti itu. be so cruel? Kenapa kok bisa jadi begitu kejam Tuhan?
Those innocent people. Orang-orang yang tidak bersalah. Think of the children. Pikirkan anak-anak kecil. Have you heard that? Apakah saudara pernah dengar hal ini? I think one of the best analogies I can give you is this one. Salah satu ilustrasi yang bisa saya berikan adalah seperti ini. Who knows what this was about? This was recent. Ini baru-baru ini. Siapa? Saudara tahu mengenai hal ini? Where is President Obama? Di mana ini Presiden Obama pada waktu itu? He is in Hiroshima. Dia berada di Hiroshima. What was he there for? Untuk apa dia di sana? What was he there for? Untuk apa Obama berada di sana? Were we going to negotiate a new Xbox treaty with Japan? Or I mean, what was he there for? Hanya untuk Xbox atau untuk apa kira-kira? Yes, it was the anniversary of what? Itu adalah hari ulang tahun daripada apa? Of the atomic bomb. Itu bom yang pernah terjadi dahulu kala itu. Have you heard many people, when this happened, it revived some of the arguments about the bomb? Did you hear some of those? Saudara pernah dengar ketika ada bom ini, lalu ada banyak kali argumen-argumen mengenai bom itu sendiri? The question is the ethics of using the nuclear weapon on Hiroshima and Nagasaki. Isunya adalah mengenai bagaimana etika daripada nuklir itu sendiri yang terjadi pada waktu itu di Hiroshima. Have you heard these arguments before? They kind of go back and forth, right? Saudara pernah dengar kira-kira hal ini? Dude, you nuked Japan. I've heard stuff like that. Ya ampun teman, kamu kirim nuklir ke Jepang. How could you do that? Bagaimana mungkin kamu bisa lakukan hal ini? Here we are chasing after all these other nations when we're the only ones that have nuked anybody. Ya, Yeah, like that. We as the United States are worried about other people getting nuclear weapons when we're the only ones guilty. Amerika Serikat terlalu heard? khawatir bahwa yang lain ini punya nuklir, padahal hanya mereka yang punya nuklir itu. I have. I heard all these arguments. Ya, In sudah dengar fact, semua hal itu. I got the direct transcript from Prime Minister Abe's speech. Ada speech daripada Perdana Menteri yang sudah dibaca And I looked at it. dan Because obviously I don't speak Japanese. dan saya tidak bisa Skoshi. bahasa. I speak Skoshi Japanese, a little bit. And this is from part of his speech. Dan ini adalah salah satu bagian daripada speech-nya. A great number of innocent citizens' lives were cost by a single atomic bomb without mercy. Jumlah bilangan besar yang tidak bersalah daripada penduduk di sana adalah menjadi satu korban daripada satu bom yang tanpa belas kasihan pada waktu. Many children and many citizens perished. Ada banyak anak kecil dan banyak penduduk musnah pada waktu itu. Each of them had his or her dream and beloved family. When I reflect on this, I cannot help but feel pain. Masing-masing mereka punya mimpi terhadap keluarga mereka. Ketika saya melihat akan hal ini, saya tidak bisa menahan diri saya, tapi saya berduka oleh karena hal tersebut. Did anyone listen to President Obama's speech, Prime Minister Abe's speech? Anyone here? Ada yang dengar Obama dengan Perdana Menteri Jepang ketika I berbicara did. waktu itu? And it reminded me of this debate about the bomb. Dan ini mengingatkan saya kepada debat pada waktu bom itu. And I just want to let you know, for the record, I am a conscientious objector, registered with the military as such. Dan saya adalah seorang secara militer pada waktu itu. I am not for bearing arms. Saya tidak membawa senjata. But I looked at this statement by Prime Minister Abe, Tapi saya melihat pernyataan daripada Perdana Menteri Abe and I decided to check it out. dan saya mencoba untuk mencari tahu. I decided to research it. Saya mengambil keputusan untuk mencari tahu hal itu. Because this sounds very similar to what I had previously believed about Sodom and Gomorrah. Karena ini sama seperti ketika kita membaca Sodom dan Gomora. Without mercy. Without tanpa apa? Think Belas kasihan. of the children, right? Pikirkan anak-anak kecil. How could they be guilty, Bagaimana mereka bisa bersalah? right? So when you do some research, Jadi ketika kita melakukan satu penelitian, anyone know what the planes were dropping first on Hiroshima and Nagasaki before they dropped Fat Man and Little Boy, before they dropped the atomic bomb? ada yang tahu di mana ketika itu mereka jatuhkan bom ini sebelum di Hiroshima dan Nagasaki? Who knows what they dropped on those cities first?
No, not napalm. Tahu apa They kira-kira yang dropped pamphlets. sebelum mereka jatuhkan itu, mereka jatuhkan pamflet. 5 million of them Ada 5 juta pada waktu itu written in Japanese yang dibaca pada waktu itu oleh orang-orang Jepang. by Japanese Ditulis prisoners dalam bahasa Jepang. of war. Written in Japanese by Japanese prisoners of war. Oleh Perdana Menteri Perang daripada Jepang pada waktu itu. Tahanan perang. And was that the first warning they got? Apakah peringatan pertama pada waktu itu? No. Apakah ada peringatan? Tidak At the ada. Potsdam Convention with Japan, Truman revealed to them that we have a technology that will reduce you to ashes. Mereka sampaikan bahwa saya punya satu teknologi untuk menjadikan kalian menjadi debu. He told them. Dia katakan kepada mereka. I read the statement. Dibaca statement tersebut. I mean, he doesn't say, dude, we got nukes and we're going to nuke you if you don't surrender. He doesn't say it that way. Jadi tidak dikatakan bahwa kami punya nuklir, kami akan kirimkan nuklir ke sana. Tidak seperti itu. But he warned them that if they did not unconditionally surrender, they would be reduced to nothing. Kalau mereka tidak menyerah, maka akan dilakukan hal demikian. These pamphlets were dropped on both of those cities. Jadi pamflet-pamflet ini dijatuhkan di 2 kota tersebut. You know, I never knew this growing up in school Saya tidak pernah tahu hal itu selama saya belajar di sekolah. because I had been told a lie. Karena saya diberitahukan mengenai kebohongan. And then when I started to research on my own, I discovered some very interesting stuff. Ketika saya mencoba meneliti, saya semakin tertarik oleh karena mendapatkan satu hal-hal yang menarik. So these pamphlets basically said this. Jadi pamflet ini dikatakan seperti demikian. Read this carefully as it will save your life or the life of a relative or friend. In the next few days, some or all of the cities named on the reverse side will be destroyed by American bombs. These cities contain military installations and workshops or factories which produce military goods. We are determined to destroy all of the tools of the military coup, not really click, that's kind of a funny translation, which they are using to prolong this useless war. But unfortunately, bombs have no eyes. So in accordance with America's humanitarian policies, the American Air Force, which does not wish to injure innocent people, now gives you warning to evacuate the cities named and save your lives. Inilah yang disebutkan ketika pada waktu itu sebelum mereka dibom. America is not fighting the Japanese people, but is fighting the military coup. But I'm just quoting this directly from the pamphlet, which has enslaved the Japanese people. The peace which America will bring will free the people from the oppression of the military coup and mean the emergence of a new and better Japan. You can restore peace by demanding new and good leaders who will end the war. We cannot promise that only these cities will be among those attacked, but some or all of them will be. So heed this warning and evacuate these cities immediately. Ini kelanjutannya. So as if the flyers weren't enough, anyone ever been to Saipan? Ada yang pernah mengetahui mengenai Saipan? I've been to Saipan. From Saipan, they're radioing every 15 minutes, dude, we're going to nuke you. Dude, we're going to nuke you. I mean, not exactly like that, but just get out. Selama 15 menit dilakukan terus-menerus. Kita akan kirim nuklir ke sana terus. They were turning out leaflets that revealed the special nature of Hiroshima's destruction and predicted similar fates for more Japanese cities in the absence of immediate acceptance of the terms of the Potsdam Agreement. That's like unconditional surrender. By August 9th, more than 5 million leaflets about the atomic bomb had been released over major Japanese cities. The radio station beamed a similar message to Japan every 15 minutes. Jadi diberitahukan terus-menerus selama 15 menit. Setiap 15 menit. You know, nobody told me this. Tidak ada orang yang pernah How many of you memberitahukan already mengenai knew hal all ini. this from school? Raise your hand. How many of Ada you yang pernah knew all dikasih this tahu ketika di already? sekolah This is mengenai hal old ini? news. Yeah, dude, I saw that pamphlet, whatever, you know. Pernah How lihat many of you knew pamflet that ini? already? None of you. Nggak ada. Pretty interesting, isn't it? Cukup menarik bukan? So here is the decision. And I'm not saying that it's an easy decision. Nah, ini adalah keputusannya dan ini bukanlah merupakan keputusan yang mudah. Anyone know why we developed the bomb first? Ada yang tahu kenapa dikembangkan When I say bom we, ini? I mean the royal we, like America. Sorry for my ethnocentricity. Ya.
So, anyone know why America developed the bomb first? Ada yang tahu kenapa kok Amerika mengembangkan bom ini? Anyone remember what was going on in Germany? Adakah yang ingat apa yang terjadi ketika itu di Jerman? Hitler, right? What was Hitler doing in Germany? Hitler. Lalu apa yang dilakukan oleh Hitler pada waktu itu? Killing who? Genociding Siapa yang who? dibunuh? Pembunuhan massal apa? The Jews. Orang-orang Yahudi. And many of those Jews, what do you think their profession was? Dan banyak di antara Yahudi itu kira-kira apa profesi mereka pada waktu itu? Who knows who Robert Oppenheimer was? Siapa yang tahu Robert Oppenheimer itu? Who knows who Albert Einstein was? Ya, mungkin Albert Einstein. Anyone care to guess what their religion was? Ada yang coba tebak apa kira-kira agamanya? They were Jews. Mereka Yahudi. From what country? Dari negara mana? Germany. Dari Jerman. Hitler was killing the smartest and the brightest of his nation. Hitler sedang membunuh orang-orang yang tercerdas, yang terbaik daripada negara tersebut. Where did they flee? Dari mana mereka? The U.S. That's where they went. Kemana mereka kabur? Mereka kembali ke Amerika Serikat. And Oppenheimer and his colleagues developed nuclear fission. Nah, Oppenheimer inilah yang mengembangkan nuklir tersebut. Do you think for a moment if Germany and Japan had made the bomb first, do you think they would have struggled with dropping the bomb or not? Pernahkah saudara berpikir bahwa Jerman dan ini yang melakukan hal tersebut? All of us would be speaking German and Japanese today. Mungkin kita akan berbahasa Jerman dan I'm juga not kidding. Jepang saat That's ini. no joke. Had God not stepped in, Kalau Tuhan tidak campur tangan di sana, several times during World War II, you saw Daniel 2 activated over and over and over again. beberapa kali dalam Perang Dunia Kedua di dalam Daniel, England was on its knees and was going to surrender to Germany. Did you know Inggris that? juga akan menyerah kepada Jerman pada waktu itu. Apa And saudara then tahu itu? suddenly, fog just covered all the targets and the bombers couldn't see anything. Dan semua ini ditutup sehingga semua orang tidak bisa melihat hal tersebut. But if they had developed the bomb, Tapi pada saat mereka mengembangkan bom itu, oh, I don't know if we want to unleash nuclear warfare in this world, right? Do you think they would have said that? apakah mereka akan mengatakan seperti demikian? You know how I know they wouldn't have hesitated? Kenapa mereka enggan kira-kira? They were experimenting all the time on innocent people. Did you know that? Mereka terus-menerus bereksperimen terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Apakah saudara tahu On itu? Jews and other dissidents alike. Dan kepada orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Now, physics has known sin. Does anyone know who said that? Jadi kedokteran mengetahui mengenai, fisika mengetahui mengenai dosa. That was said by Dr. Robert Oppenheimer Ini adalah yang dikatakan oleh Dr. Robert Heimann tadi. as he watched his technology tested in Los Alamos. Nah, ketika dia melihat bagaimana teknologinya ini dicoba di Los Alamos tadi. As he saw the test bomb detonated, Ketika dia melihat bom yang dites itu diluncurkan, he had great reservations about what he had done. dia uh, He was very conflicted about what he had done. dia sangat bergumul ketika waktu itu apa yang dia sudah lakukan. And he was criticized for that statement. Dan dia mengkritisi statement tersebut. But do you know why he said it? Tapi saudara tahu kenapa dia mengatakan hal tersebut? Because he knew what Karena this dia- technology would be used for. Karena dia tahu bahwa untuk apa nanti pada akhirnya teknologi ini akan digunakan. He was torn Dia bergumul pada waktu itu. about having developed the atomic bomb. Mengenai pengembangan daripada bom atom pada waktu itu. It wrung his heart in two directions. Ini menjadikan dia But he did not destroy the technology. He Yeah. shared the technology with the United States. dia mempunyai hati yang semakin bersalah, tetapi justru dia semakin share ini kepada banyak orang. Because does anyone know who had taken over the Pacific at this point? Apakah ada yang tahu siapa yang mengambil alih Pasifik pada waktu itu? Japan. Jepang. Anyone want to guess how many people Japan was killing either by active warfare, starvation, concentration camps, or other things that I'll mention per month? Someone take a stab at it. Ada yang tahu per bulan kira-kira Jepang melakukan peperangan dan lain sebagainya itu ada berapa banyak jumlah jiwa yang
binasakan. Philippines, China, Korea, all of them, they had taken over. Filipina, They were killing 2 Korea. million people a month. mereka membunuh 1-2 juta orang Did you know per that? bulannya. That wasn't informed me in my, studies. So Ini dalam penelitiannya 2 sangat million mengejutkan. people a month dying in the Pacific. 2 juta orang setiap bulan mati di Pasifik. That's all of us. Do you realize that? The Itulah kita Asians, not semua. all of us, but you know what I mean. Tapi But itulah the Asia. Asian peoples of the Pacific were dying. They were being slaughtered. Tetapi ya ini Asia semua dibinasakan pada waktu itu. 2 million people a month 2 juta orang as setiap the bulan. war keeps going on. Selama perang itu berjalan. You divide that into 1 month, and that is 500,000 people a week. Kalau saudara bagi di dalam 4 minggu, maka itu 500.000 orang setiap minggunya. Anyone tell me how many people died in both Hiroshima and Nagasaki, the most generous estimate possible? Ada yang tahu kira-kira kalau ditambahkan antara Hiroshima dan Nagasaki bom itu ada berapa jumlah orangnya yang meninggal pada waktu itu? That's correct. The most generous estimate is about 250,000. 250.000 orang. But remember, 2 million were dying every month. Tetapi setiap bulan 2 juta orang meninggal. I'm not saying you got to trade lives for lives. I'm not saying it's a mathematical equation. Ini bukan sekedar soal matematika saja sebenarnya. But I'm saying I'm glad I didn't have to make that decision. Tetapi saya puji Tuhan bukan saya yang harus mengambil keputusan ketika waktu itu. Who knows who Korean comfort women are? Siapa yang tahu kira-kira wanita perempuan ini, Korea ini? Who knows what I'm referring to? 2 individuals in this room. Ada 2 orang yang tahu di ruangan ini. Because not only were the Japanese killing people, Bukan karena hanya orang Jepang yang membunuh orang pada waktu itu. but if you were the unlucky one that was a Korean comfort woman, Wanita perempuan Korea itu, you wanita would be penghibur, tied down and the entire Japanese army would gang rape you every day. wanita penghibur Each itu soldier akan, would get about 2 minutes with each one, and that's what they would do every single day. itulah yang terjadi terhadap wanita penghibur. Bergantian, setiap pasukan Jepang ini bergantian untuk memperkosanya. 2 menit. Many of Per them orang. just bled out and died. Banyak perempuan ini mati dan pendarahan baru meninggal. But some still survive today, Tetapi ada beberapa tetap bertahan sampai saat ini. and they have never been even said sorry to. Tapi tidak ada daripada mereka yang meminta maaf That sampai dengan saat is what ini. was going on in the Pacific. Dan itulah yang terjadi di Pasifik pada That waktu itu. is sin. Itulah dosa itu. That is Sodom and Gomorrah. Itulah Sodom dan Gomora. And that is why a tough decision has to be made. Dan itulah sebabnya satu keputusan yang sulit harus dibuat. Oh, but wait a minute. Why they dropped the bomb on Japan? They were going to surrender anyway. Have you heard that? They were Tapi going to mereka surrender akan anyway. tetap menyerah sebenarnya. Pernah saudara dengar hal itu? You know, I researched that too. Saudara, saya juga meneliti mengenai hal itu tersebut. And I looked at different battles between Japan and the Allies in the Pacific. Dan saya melihat bagaimana Jepang dan juga para sekutu-sekutunya di I looked Pasifik. at the number of Japanese forces versus the number of Allied forces and how many surrenders there were on either side. 4 sekutu dan 4 sekutu sebelahnya dan bagaimana banyak orang yang menyerah pada waktu itu. During one battle, the Japanese had won and they took prisoners of war almost 100,000 Filipino. Hampir 100.000 orang Filipin pada waktu itu. Any guesses as to how Ditahan. many of the Japanese typically surrendered in their battles that they lost? Pada tahu berapa banyak orang Filipin yang hilang pada waktu itu? Well, one was like 15,000. Out of that, how many do you think surrendered? Saya berpikir ada sekitar They were- 15.000. 8. 8. They would actually take a grenade and lob a grenade into a cave that contained Japanese women and children to destroy them so that the Americans wouldn't capture them. Jadi mereka Their lempar own people. granat untuk lempar ke sana untuk It was insane. ini sangat gila pada waktu itu. They didn't surrender. Mereka tidak menyerah Period. ketika itu. Does anyone know what a kamikaze is? Who knows what a kamikaze is? Ada yang tahu kamikaze? Bless you. They didn't surrender.
They would if they were shot, they would maneuver their plane onto the battleship to kill as many people as possible. Mereka tidak lakukan hal itu. So, if they were going to surrender anyway, here's my other question. Kalaupun mereka harus menyerah, inilah pertanyaannya. Why didn't they do it after the first bomb? Kenapa mereka nggak lakukan sejak bom pertama? They didn't surrender after the first bomb. Did you know that? Mereka menyerah sebenarnya pada waktu habis setelah bom tidak menyerah setelah bom And the pertama. leaflets kept going. Tetapi itu terus berlangsung. I'm like, really? Saya Really? bertanya, kok bisa No surrender. tidak menyerah? Does anyone know that even after the second bomb, they weren't going to surrender? Who knows that? Who knew that? Setelah bom kedua mereka akan menyerah? Did you know that it was a vote 3-3 to keep going versus surrender? Ada 3 lawan 3 sehingga mereka menyerah. And you know who stepped in and broke the tie? That's right, Emperor Hirohito. Ada Kaisar Hirohito yang campur tangan pada waktu itu. He stepped in and broke the tie. It was a tie even after getting nuked twice. Dia sudah mendapatkan nuklir 2 kali pada waktu itu. And then some people would say, well, but you know, there was a better way. They didn't have to drop the bomb. Ada orang yang berpikir lain, mungkin ada cara lain yang lebih baik daripada lempar bom. What's the alternative to dropping the bomb? Apakah ada alternatif selain daripada lemparkan bom pada waktu itu? If you don't use nuclear weapons, what do you have to do? Kalau saudara tidak lemparkan bom nuklir, kira-kira apa yang harus dilakukan? You got to invade Japan. Do you realize that? I mean, really? Saudara harus lawan dengan Jepang itu. Apakah seperti itu? You know, it's very interesting, but even the most conservative estimates on a land invasion of Japan was like 1 million Allied lives gone, like that. And 3 million Japanese. Minimum. That's like the most conservative 3 estimate. juta orang Jepang meninggal pada waktu itu. So the other question is, Jadi pertanyaan lainnya adalah, what would they have done if Japan was invaded? apa yang mereka akan lakukan kalau seandainya Jepang diserang? And I thought, well, I mean, really? I mean, are they going to really fight to the death like that? Apakah mereka akan berperang sampai mati kira-kira? I want to share with you, anyone know who Dr. Mark Kinjo is? Saya ingin He's berbagi dengan one of saudara. my friends. Dr. He's Kenzo itu siapa? Okinawan. Dia seorang Okinawan. All of his relatives were there in the war. Semua teman-temannya itu ada berada di perang tersebut And pada he waktu itu. told me that his aunts were foremost in training middle school children to sharpen bamboo sticks and stick the paratroopers when they would come. Nah, Yes, 12 years old. tajamkan bambu itu lalu harus ditusukkan kepada orang lain. He tells me without any hesitation, Japan would never have surrendered. Dia katakan tanpa ragu-ragu bahwa Jepang tidak akan pernah menyerah. He's like, my aunts told me what they were doing. Ya, tante saya juga mengatakan hal tersebut bahwa And I'm like, mereka akan lakukan really, seperti children? itu. He's like, oh yes. Masa seperti itu? Oh iya, mereka akan lakukan seperti itu. But wait a minute. Tapi tunggu dulu. Aren't children innocent? Bagaimana dengan How could they be anak-anak guilty? kita yang tidak bersalah? Bagaimana mereka menjadi bersalah? Anyone here ever been to North Korea? Ada yang pernah pergi ke Korea Utara? You know, I talked to Calvin. You know Calvin Kim. Berbicara dengan Army saudara Bible Camp. Calvin. Yay, right. He tells me that when you guys went to North Korea, you can tell me if this is true or not, but you were not allowed to take pictures just anywhere. Nggak boleh ambil foto di beberapa tempat. You were allowed to only take it when it was like so much abundance and just wonderful things. And he said the kids were really kind of funny when he would take their pictures. Nah, hanya anak-anak yang boleh ambil gambar pada waktu itu. Go ahead, help him out. That's all right. I saw someone shaking their head there. You can help him out. That's fine. So anyway, you were only allowed to take pictures when there was prosperity. Jadi hanya diberikan izin kalau Anda itu adalah seorang yang mengambil foto yang baik. Tapi kalau yang tidak baik itu tidak And he diberikan. said there would be little kids like your age. Dan itu hanya diberikan kepada anak-anak yang seperti And they would go like demikian. this. Nah, seperti itu senyumannya. No, seriously. And I thought he was joking until I looked and I saw the pictures. Saya berpikir ini hanya bercanda, tapi ketika saya melihat fotonya saya jadi percaya mengenai hal tersebut. Everything is propaganda. Do you realize that? Semua hal adalah satu propaganda sebetulnya. When these children are learning to count,
Ketika anak ini belajar untuk menghitung, they're learning something else as mereka well. belajar juga mengenai satu hal yang lain. These are actual drawings from school-age children in North Korea. Nah, inilah yang digambar sebetulnya oleh anak-anak di North Korea itu. Do you think children can be taught to hate? Bisakah anak-anak bicara untuk membenci seperti itu di sana? Oh yes, they can. Oh ya, mereka bisa. They can. And some of them were a little bit too graphic. Nah, beberapa daripada mereka bahkan lebih daripada yang kita bayangkan. Do you see this sword sticking into the head of an American Nah, soldier? saudara bisa lihat di sana anak kecil menusukkan pedang itu di kepala daripada Look at satu this orang one. lain. A tank, a North Korean tank crushing someone else. Lalu ada tank, di atasnya ada bendera Korea Utara, ada orang di bawah daripada tank Just in tersebut. case you're wondering, this isn't normal for children. Ini adalah satu hal yang tidak normal bagi seorang anak kecil. Kids are not designed to hate or to kill. Anak-anak sebenarnya tidak desain untuk membunuh ataupun melakukan hal seperti demikian. But can a society become so warped and so twisted that even it corrupts their children? Oleh karena keadaan sehingga membuat anak-anak ini semakin rusak pada waktu itu. In Japan, some of these kids would run under a tank with a bomb and blow it up. Ada beberapa di Jepang anak-anak ini masuk ke dalam tank lalu meledak di sana. What are you going to do? Apa yang saudara akan lakukan? It's frightening, isn't it? Sangat mengerikan, bukan? What I want to share with you, though, is the story in Numbers 14, verses 29 through 32. Apa yang saya ingin bagikan adalah terdapat di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-29 sampai 30. Numbers 29 through 32 is the famous passage. You can open your Bibles, take a look at it. Kita bisa melihat di sana ada satu perikop yang menarik. It is a statement of judgment by God. Ini adalah kata-kata penghakiman daripada Tuhan. Israel has just rebelled on the border of the promised land. Jadi ketika itu bangsa Israel baru saja mereka itu memberontak And God Waktu mereka passes mau masuk. sentence on them. dan Tuhan mengirimkan kepada mereka. But not all of them. Tetapi tidak kepada semua mereka, God says, all of you are going to go out in the wilderness and die in the wilderness. tapi hanya ada beberapa di antara kalian yang akan masuk dan beberapa yang lain akan Except mati di who? padang gurun. Kecuali siapa? Who was going to be spared? Siapa yang akan diizinkan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan? Caleb and Joshua, but who else? Kaleb dan Joshua, tapi siapa lagi? Below how old? Di bawah umur berapa? Now, do you think the kids that were under 20 weren't sinners too? Apakah saudara tidak berpikir bahwa anak-anak yang di bawah 20 tahun itu adalah mereka seorang I'm yang sorry berdosa to burst juga? your bubble, but yes, they were. Mohon maaf teman, tapi ya mereka juga. But what's very interesting Tetapi yang menarik adalah is God talks about another group. Tuhan berbicara kepada ada grup yang lain It's called your little ones. yang disebutkan adalah How si kecil. old is a little one? Umur berapa ini kira-kira yang disebutkan little one itu? 5, 6, I'm hearing different numbers. Did you know that the Bible defines it? Tahukah saudara bahwa Alkitab menyatakan mengenai hal tersebut? In Deuteronomy chapter 1, verse 39. Di dalam Ulangan pasal 1 ayat ke-39. Deuteronomy 1, verse 35 through 39. Ulangan pasal 1 ayat 35 sampai 39. Because of course Israel was saying, oh, our little ones are going to be slaughtered. Ya, anak-anak kecil ini akan dibantai. What is the definition of a little one in Deuteronomy 1, 35 through 39? Apa maknanya yang akan dibantai anak-anak kecil ini di dalam Ulangan pasal 1 ayat yang ke-35 sampai dengan 39? Someone give me the definition. Who's a little one? Ada yang bisa berikan They have artinya? no knowledge between two things. What is it? Mereka tidak punya pengetahuan terhadap dua Good hal. and evil. Terhadap yang baik dan yang jahat. We would call that before the age of what? Kita biasa sebutkan ini pada zaman apa itu kira-kira? Not 12, please. The age of accountability, right? Have you heard that? Pada saat masa-masa berhitung. Do you think he knows between good and evil? Yes, you do. Apakah Sorry, dia tahu mengenai baik dan jahat? I can tell you the little kid running around yesterday during the meeting, she knows.
Anak kecil yang lari-lari kemarin, dia juga Krista? tahu mengenai hal itu. You know. You know. Nah, itu juga tahu anak kecil. Kids know. Anak-anak tahu. We're not talking about kids that age. We're talking about kids before the age of accountability Kita berbicara mengenai anak-anak yang who sebelum don't know itu, between good and evil. yang tidak tahu membedakan apakah yang baik dan yang jahat itu. And I think it's absolutely a reflection of the character of God that he doesn't say 12 or 5 or whatever. Did you know that? Nah, dia tidak sebutkan angka apakah 12, 5 atau berapapun itu. You have to be able to know. To be Anda accountable. harus tahu untuk You bisa have to menghitung. know between right and wrong to make a fair choice. Anda harus tahu mana yang baik dan yang jahat sehingga saudara bisa mengambil keputusan yang benar. Does that make sense? So God says, those who do not know between good and evil, I will save them. Jadi Tuhan katakan bagi orang yang tidak tahu antara baik dan jahat, maka aku akan menyelamatkannya. And now turn to 1 Kings 14, 11 through 13. Mari kita buka di dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 11 sampai 13. 1 Kings chapter 14, verses 11 through 13. 1 Raja-Raja 14 ayat 11 sampai 13. This is where God is judging the house of Jeroboam. Ini di mana Tuhan menghakimi rumah daripada Yeroboam And it's strong language. dengan kata-kata yang keras. He is saying that everyone is going to be wiped out. Dia katakan setiap orang akan dibinasakan Except for one. kecuali untuk satu orang. Who is that? Siapa itu? Who's the one that's spared? Siapa satu orang yang tetap dibiarkan hidup? Who was it? Siapa itu? Go ahead, read it. 1 Raja-Raja 14 ayat 11 sampai yang ke-13. 1 Kings 14, 11 through 13. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Tetapi bangunlah dan pulang ke rumahmu. Pada saat kakimu melangkah masuk kota, anak itu akan mati. Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia. Sebab hanya dialah daripada keluarga Yerobeam yang akan mendapat kubur. Sebab di antara keluarga Yerobeam hanya padanyalah terdapat sesuatu yang baik di mata Tuhan Allah So Israel. who is the only individual of the house of Jeroboam Jadi was saved? siapa ini satu orang yang terdapat di dalam rumahnya Yerobeam ini yang akan diselamatkan? That's right. But what happened to him? As soon as his mom stepped into the house, what happened to him physically? Tetapi apa yang terjadi kepada dia ketika died. mamanya masuk? Dia But mati. did God view him as guilty though? Tetapi Tuhan memandang dia sebagai seorang yang bersalah juga. Tidak. Do you think God knows what he's doing? Apakah saudara tahu bahwa Allah tahu apa yang dia sedang lakukan? God is going to do everything he can Allah to akan save you. melakukan segala sesuatu yang dapat dia lakukan untuk menyelamatkan saudara. Even if a child has to die, Walaupun harus ada seorang anak kecil untuk mati, he will raise him up. dia akan membangkitkannya. I believe God is so merciful and gracious. Saya percaya Tuhan itu sangat kasih dan penyayang. And I want to close with this appeal. Dan saya rindu untuk menutup dengan satu panggilan ini. How low did God go in the Abraham bargaining venture? Do you remember that? Saudara ingat sampai berapa angka yang diberikan kepada Abraham ketika mereka berdiskusi? No, it was not 10. Bukan 10. Abraham asked him until 10. Abraham asked if he would save 50, 40, 45, 30. He went down to 10. Ya, dari 50, 40 sampai pada akhirnya 10. But does that mean that God wouldn't lower? Apakah maksudnya bukankah Tuhan akan mengasihani mereka ini? In answer to the patriarch's prayer, how many? One. The one man Untuk menjawab doa daripada Bapa, hanya satu orang who feared God yang takut akan Tuhan was snatched from destruction. akan dijauhkan daripada kehancuran pada waktu itu. And that man's faith had grown dim. Tetapi iman daripada orang itu redup. And that man
He even hesitated to leave. Dan orang itu sudah ragu-ragu untuk mau meninggalkan kota Sodom. That man had to be grabbed and taken out. Orang itu sampai harus ditangkap lalu dibawa keluar. But he was spared. Tetapi dia tetap diberikan kesempatan. Along with who else? Bersama dengan siapa? His 2 daughters. That's Bersama right. dengan kedua anak wanitanya. But were they righteous? Apakah mereka seorang yang benar? They drugged, gang raped their father later in the cave. Mereka bukan orang yang benar. Mereka justru berdua memperkosa orang tuanya di dalam gua. They were not righteous. Mereka bukan orang benar. There was only one Hanya ada satu that was righteous in that group. yang benar di dalam ruangan tersebut. And he was shaky at best. Tetapi dia sudah bimbang ketika waktu itu. God Goyah. said, you cannot remain in all the plain. Do you remember that? Saudara ingat ketika Tuhan katakan jangan berada di semua daratan ketika waktu itu. But where does Lot ask to stay in Genesis 19? Lalu di mana Lot minta ketika itu di dalam Kejadian pasal 19? In Zoar, a Di city Zoar. of the plain. Di kota yang daratan itu, That was dataran itu 100%. sudah 100% rusak. But when Lot entered Zoar, Ketika Lot masuk di kota Zoar itu, did God spare the city? apakah Tuhan juga mengampuni kota tersebut? For how many? One. Hanya untuk berapa? Hanya untuk satu. God would have gone down to one. Bahkan Tuhan turun hanya untuk satu orang. If only Abraham had asked. Jikapun itu harus hanya Abraham saja. Is that right? Bukankah begitu? No. Even if he had not. Bahkan kalaupun dia tidak seperti itu. God spared Bela or Zoar for one. Tuhan mengampuni Bela ataupun Zoar hanya untuk satu saja. And when I saw that, Ketika saya melihat hal ini, I saw God. saya melihat Tuhan. That God spare the entire wicked city. If Tuhan just one righteous child was Tuhan there. akan mengampuni seluruh kota kalaupun hanya ada satu orang. And that's my appeal to you. Itulah panggilan saya To kepada see saudara. God as he is. Melihat Tuhan sebagaimana adanya Ia. He is going to do everything possible to save you. Dia akan melakukan segala upaya untuk dapat menyelamatkan saudara. That he would spare an entire wicked city just because Lot had stepped into it. Dia akan mengampuni seluruh kota kalaupun Lot masuk untuk dia Just blows me melakukan yang away. benar. And that he would spare his daughters, even though they were completely messed up. Bahkan dia mau mengampuni anak-anaknya, tapi walaupun anak-anaknya sudah seperti itu. And he would have saved anyone who would have agreed to leave the city. Do you realize that? Dia akan Anyone. menyelamatkan setiap orang yang setuju untuk keluar dari kota tersebut. Even though Lot was not perfect. Walaupun Lot tidak sempurna. Lot's faith had grown dim. Iman daripada Lot sudah redup. Has your faith grown dim? Apakah iman saudara redup? I want you to know that even though it has, God is pleading for Kalaupun saudara sedang redup imannya, and he is Tuhan holding sedang back memohon saudara the winds of strife untuk tetap bertahan, and only asking you to leave Sodom and Gomorrah. untuk meninggalkan Sodom dan Gomora. You know what holds you to that city. Saudara tahu apa yang menahan saudara tetap ada di kota tersebut? I don't need to ask. I already know. Saya tidak bertanya, saya sudah tahu sebenarnya. Tim Riesenberger, chief of sinners, but forgiven. Saya adalah orang kepala daripada seluruh pendosa. I'd like to make an appeal to you. Saya ingin membuat satu panggilan. Even though your faith may be dim, Walaupun mungkin iman saudara sedang redup, even though you may be even hesitating to leave Sodom and Gomorrah, ataupun mungkin saudara sedang ragu-ragu untuk meninggalkan kota Sodom dan Gomora, I want you to see God's hand reaching out to take you out of the city. saya hanya ingin rindu bahwa saudara melihat bagaimana tangan Tuhan itu sedang menjangkau saudara And untuk that- supaya saudara bisa keluar dari Sodom dan Gomora, He would spare the whole city sehingga ia bisa mengampuni seluruh if kota just itu you were there.
kalau saja saudara ada di sana. But he cannot hold back the storm forever. Tetapi dia tidak bisa selama-lamanya menahan badai itu. He has to pull the plug. Dia sudah harus mengambil keputusan. Would you like to take his hand this morning? Apakah saudara rindu untuk mengambil tangan Tuhan pada pagi hari ini? I'm going to make a specific appeal. Saya ingin masuk kepada satu panggilan yang secara khusus. If you have something in your life Kalau saudara punya sesuatu di dalam hidup saudara, that you know is holding you back, yang saudara tahu bahwa ini menahan saudara di belakang, you don't need to tell me what it is. saudara tidak perlu kasih tahu kepada saya apa itu. God already knows. Tuhan sudah tahu. But if you would like to surrender that now Tetapi kalau saudara rindu untuk menyerahkannya sekarang kepada Tuhan and take God's hand dan mengambil tangan Tuhan and walk to salvation, dan berjalan menuju kepada keselamatan, I'd like you to stand with me right now. saya rindu Anda berdiri bersama dengan saya saat ini. Praise God. Praise God. Amen. Praise the Lord. Please don't stand unless you really mean it. Let's pray. Mari kita berdoa. Loving Father in heaven, Bapa kami yang penuh dengan kasih di surga, Abraham asked Abraham memohon, if you would spare the city, jika kiranya Tuhan mengampuni if only 10 Sodom, could be found that were righteous. kalau 10 orang yang terdapat benar. And we see that you only stopped answering because Abraham stopped asking. Kami melihat bahwa Engkau berhenti oleh karena Abraham berhenti memohon. But even though he stopped at 10, Walaupun berhenti di 10, that did not change his heart. itu tidak mengubahkan That spared hatimu Tuhan. the entire city in that plain for just Lot. Dan Engkau membiarkan semua itu walau hanya Lot saja. Lord, forgive us for hesitating to leave Sodom. Tuhan ampuni kami bila kami ragu-ragu untuk meninggalkan Sodom. Sodom has nothing to offer us. Sodom tidak punya apa-apa yang bisa diberikan kepada kami. It's a place that trains children to hate and kill. Itu hanya satu tempat di mana mengajar anak-anak untuk membenci. It's a place that gang rapes young women in Korea. Itu hanya satu tempat di mana seorang perempuan diperkosa di Korea. It's a place that tortures the innocent. Itu hanya satu tempat penganiayaan yang tidak berdosa. Lord, help us to recognize our own sins in those tragedies. Tuhan, ajar kami untuk boleh menyadari dosa kami secara pribadi di dalam makna rohaninya. Help us to realize that disobedience to God all leads to that. Ajar kami mengerti bahwa setiap ketidakpenurutan kami akan menuntun kami ke sana. Lord, you see those who have made a decision Tuhan, Engkau lihat setiap orang yang sudah mengambil komitmen dalam hatinya to leave Sodom and Gomorrah. untuk meninggalkan Sodom dan Gomora. Lord, we see your grace and your mercy. Tuhan, kami melihat kasih-Mu dan pengampunan-Mu. Lord, I pray Tuhan, kami berdoa that all of us would not just surrender today, kiranya bukan hanya kami saja yang selalu berserah but that kepada-Mu, we would surrender every day. tetapi bukan hanya saat ini, tetapi setiap hari kami That akan we would berserah. accept the Savior Jesus Christ to cover our sins Dan kami menerima Yesus Kristus untuk menutupi segala dosa-dosa kami and to keep us from falling. dan menjaga kami agar tidak jatuh kembali. Give everyone in this room the assurance, Lord, Berikanlah kepada masing-masing setiap orang yang berada di dalam ruangan ini jaminan Tuhan, that your almighty hand is able to hold them up. bahwa tangan-Mu yang penuh dengan kuasa mampu untuk terus mengangkat kami And to keep them on the path of obedience. dan tetap menjaga kami di dalam jalan penurutan. But also give us the assurance, Lord, that should we stumble, Dan berikanlah kepada kami jaminan kalaupun kami goyah, should our faith grow dim like Lot's, kalaupun iman kami redup sama seperti Lot, that you will take us by the hand and lift us up again. maka Engkau akan tetap mengangkat tangan kami dan membawa kami. Thank you, Lord, in Jesus' name. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amen. Amin.